Okay, Assalamualaikum and salam sejahtera to all my MEM341 students. So this is the video for the chapter 5, control valve. Okay, in this video we are going to learn the entire chapter 5 regarding to the control valve that will be used in the fluid power system. Okay, for this chapter we are going to learn about three types of valve. The first one is directional control valve, pressure control valve, and finally the flow control valve. So the key points here, you have to know directional, pressure, and flow. Okay, so this is just example of the fixture, air tank, and pump. Okay, we go to the introduction slide. It says that there are three types of valve that are normally used in the fluid power system, which are direction, pressure, and flow rate. Because we are going to control these three types of criteria here: direction, pressure, and flow rate. Okay, and the directional control valve will control flow direction or path. Okay, pressure control valve will control the pressure value in the hydraulic line or in the hose or in the pipe, and the flow control valve will control the flow rate, okay, the volume flow rate in the system. Okay, so now we go to the first type of valve, which is directional control valve. Okay, directional control valve is used to control the direction of flow in a hydraulic system. Most of them used in the actuator movement. Okay, it used to be to determine the path through which fluid will travel within a given circuit, starting or stopping actuator or motor. Okay, directional control valve can be grouped in 5 classifications: shut off, check, shuttle, three-way, four-way valve. Okay, so this is example of the shut off valve, just a simple on off valve. Three-way valve will have three direction here. Okay, and check valve will make sure there is only one way, one directions of flow, so there will be no backward flow. Okay, four-way valve here and the shutter valve. Okay, let's go into symbol and function of this type of directional valve. Okay, shut off valve looks like this. This is just simple symbol of the shut off valve that we will found in the fluid mechanics subjects or any drawings in the building that we commonly call it as a stopcock in your bathroom, in your toilet. That is one of the shut off valve applications. So the function of the shut off valve is just to shut off or block fluid flow through a direct hydraulic system lines. So it either have a flow or not, just it. So that's the simple one of the shut off valve. Okay, check valve. This is the symbol of check valve. If you have the fluid sim in your computer right now, you can find this type of valve that then you can play that valve in your fluid sim. Okay, where is my check valve? Where is my check valve? Where is my check valve here? Okay, never mind, you can find it by your own self. Okay, but should be in here in fluid sim all of the valve that are we learning right now.
Okay, so this is a shutter valve. Okay, before that we go to the check valve first. The function of the check valve is to allow free flow in one direction while preventing reverse flow by passing components during the return cycle of the system, providing flow resistance to maintain a minimum system pressure required for pilot operations. Okay, jadi ayat senang dia, directionnya hanya datang daripada sini. Kalau datang pergi ke sini, ni maksudnya ada bola, so dia akan stop. Dia akan tutup flow line ni. So tak ada akan ada pergerakan lah, movement of liquid or gas, macam tu lah lebih kurang. So kalau daripada sini dia akan tolak. Okay, dia akan tolak bola, so akan ada boleh keluar liquid or gas, macam tu. Okay, ni simbol check valve, ni simbol shut off valve. Okay, sekarang kita pergi kepada shuttle valve. Ni simbol shuttle valve. Dalam fluid sim, awak try cari juga ada ke tidak. Saya sepatutnya semua ada lah. Throttle valve. Oh, ni shuttle valve. Kita try. Okay, ni shuttle valve. Right click, kita tengok foto dia ada. Ni contoh dia. Kalau dalam bentuk application, ni adalah shuttle valve. Illustration. Ni bentuk dia, tak nampak macam mana nak tengok. Okay, ni contoh. Okay, jadi flow. Okay, ni terbalik daripada sini lah kan. Kalau nak terbalikkan ikut macam ni, awak hanya rotate lah 180 degree. Tak apalah. Okay, ni shuttle valve. Function of shuttle valve is used to allow the system to operate in either of two fluid power source. Dia nak maksudnya hanya dua je yang masuk fluid power, so satu lagi akan shut off. Kalau contohlah, okay, kita baca habis dulu. It will connect the inlet with the highest pressure value to the outlet of the valve. The other inlet in the meantime will be blocked. It acts like an either operator. Okay, contohnya kalau satu pressure inlet yang paling tinggi, dia akan terbuka lah. Jadi yang inlet yang rendah akan tertutup. So dia akan make sure pressure yang tinggi aja masuk. So kalau pressure yang tinggi tu tiba-tiba dah kurang pressure, kita pun stop. So automatic inlet yang satu lagi dah jadi pressure yang tertinggi, so dia akan terbuka. Macam tu konsep dia. Okay, jadi ni shuttle valve ni macam guna kalau kita dalam electronics ke dalam programming. Ni adalah either operation. If this one is larger, so this one will be on. Macam tu lah lebih kurang. Okay, ni simbol untuk shuttle valve. Okay, sekarang ni ada three-way valve. Three-way valve ni dia ada 3 direction. Okay, three-way directional control valve provides a means to extend RAM and single acting cylinder. Only 3 ports are available at each position. Okay, nanti saya cerita apa benda ports, apa benda directions dalam bentuk simbol ni. Okay, cuma ni ingat lebih kurang macam ni lah. Kalau satu kotak ni satu position, dua kotak ni dua position. So sini ada 1, 2, 3 port ni masuk adalah 3-way. So jadilah 2 position 3-way. Okay, macam case ni sini ada satu port. Okay, maksudnya ada 4 lah, 4 way. Tapi dia ada 2 kotak. So 2 kotak ini maksudnya 2 position. Jadi sekarang ni 2 position 4-way direction.
Okay, jangan risau, kita akan tengok lebih detail apa bentuk ni. So, three way ni, anak panah ni menunjukkan flow ke mana. Okay. Maksudnya sekarang ni kalau saya alihkan ke si, tak apalah, saya akan tunjuk kemudian. Kita akan nampak detail sikit. Okay, ni dia cerita pasal lukisan tadilah. Okay, directional control valve are presented using square box. Okay, mula-mula dia ada square box macam ni. So, kalau satu box macam ni adalah one position. Okay, each square box represent the position. Okay, number of boxes in the figure specifies the number of valve operating positions. So, in case ni we have three positions lah. 1, 2, 3. So, position 1, position 2, position 3. And so, there are 3 positions valve here. Okay, lepas tu, each square box require ports. Ports ni laluan lah. Laluan air, laluan liquid tu, fluid tu. Okay, maksudnya sekarang ni port A, ni port 1, ni port 2. So, sekarang ni ada 2 port. Minimum dia ada 2 port. Kalau tak ada 2, macam mana nak keluar kan? Mesti ada masuk, ada keluar. So, at least ada 2 lah. Macam case sekarang ni ada 4 port. Okay. Ada A, B, B and T. Ni 4 ports. Tapi satu kotak je, jadi ini adalah satu position. 4 ports. Maksudnya 4 direction lah, 4 ways. Lebih kurang macam tu. Okay. Arrow inside a square indicates the direction of fluid flow. Anak panah ni menunjukkan arah fluid flow tu ke mana. Maksudnya anak panah kat sini maksudnya P ke T dan B ke T. P ke A, B ke T. Macam tu. So, normally control valve with more than one position include springs at either one or both ends of the control valve. Okay, biasanya kat ujung ni dia akan ada spring. Sebab bila kita tolak, okay, position ni berlaku, valve ni berlaku. So, bila kita lepas, dia akan tolak balik. So, akan pergi ke position yang satu lagi. Okay, the purpose of spring is to return the control valve to its original position. Yang saya cerita tadi lah. Okay, dalam case ni, kita ada satu position, kotak ni. Ni 2 position. So, nama dia jadi 2 position lah kan. Okay, dia ada 2 way. Sebab 1, 2 je. Kalau kita tolak, bergerak ke sini. So, ni pun hanya ada 2 way. Macam tu. Okay, dalam case ni, sini ada 1. Sini ada 2. Sini ada 3. So, ni adalah 3 way. Tapi berapa position? 2 kotak. So, jadi 2 position. Jadi, nama dia 3 way 2 position. Directional control valve. Okay, dalam case ni, kita ada 1, kita ada 2, kita ada 3, kita ada 4. Ada 4 port. Kat sini pun ada 1, 2, 3, 4. So, position besar, yang kotak ni ada 1, ada 2. So, 2 position, 2 kotak, 4 way. 1, 2, 3, 4. Ada 4 port. So, kita panggil dia 4 way. Okay, dalam case ni, kalau contoh, okay, ni flow. Position kan. Kita tengok yang ni. Okay. Okay. Sekarang mula-mula contoh. Valve dalam kedudukan macam ni. Ni boleh tak macam ni? Okay, kalau macam ni dia akan jadi terbalik ni kan. Sekejap. Warna lain lah.
Okey. Contoh ni di luar valve. Sekarang ni dia akan jadi arah ke sini, ke bawah. Yang ni arah ke atas. Okey, valve macam ni. Okey, kalaulah saya tolak ataupun saya gerakkan valve ni pergi ke position yang kedua. Awak takkan dapat macam ni lah. So, dia akan jadi terbalik. Contoh. Dia akan jadi macam ni. So, terbalik lah kan. Asalnya kalau kita duduk dalam position dekat sini, so awak akan... Aduh. Sekejap lah. Awak akan dapat direction macam ni. Tapi bila kita ubah position, awak akan dapat songsang pula terbalik. Yang ni pergi ke sini, ni pergi ke sini. So itulah tugas dia. Tugas apa tadi? Directional valve. Kita nak control direction dia. So kita boleh ubah dia bila-bila masa. Bila bentuk macam ni ataupun kita terbalikkan dia menjadi bentuk macam ni. Okay, kalau ada 3 position, so ada 3 lagi lah. Ada 1 kotak lagi. Jadi awak boleh ubah lagi satu lagi alternative direction dia. Jadi boleh faham apa maksud 3 ways, ada berapa port kat sini, ada apa maksudnya position, ada berapa kotak besar kat sini. Okey, itu maksud dia. Jadi semua ni untuk control direction. Direction fluid tu, fluid ke arah mana, direction mana, okey. Itulah kita panggil the directional control valve. Okey. Ni contoh banyaklah kan. 3-way directional control valve. A 3-way valve has 3 working ports. Ya, yang saya cakap tadi lah. Ada berapa way, so berapa ports lah. These ports are inlet, outlet and exhaust. Exhaust ni maksudnya dia akan pergi ke tank ataupun reservoir lah kita panggil lah. Minyak kan, kita akan ada tempat tangki dia simpan dia. So kalau exhaust ni, port exhaust akan balik ke reservoir. Okay, a 3-way valve not only supplies fluid to an actuator but allows fluid to return from it as well. Okay, maksud dia, okay, ni apa tadi? 2 position, berapa port? Sini 1, 2, 3, 3. So 3-way 2 position, kan? Betul lah ni, 3-way. Yang ni 1, 2, 3, so 3-way lagi. Ada berapa position? 1, 2, 3, ada 3. So yang ni 3-way 3 position, ni 3-way 2 position. Yang ni 3-way 2 position, 3-way 2 position, 3-way 2 position. So boleh faham maksud apa ways, apa position tu. Okay, actuator untuk valve pula mesti kita nak gerakkan lah, nak activate dia. Kita nak activate valve tu macam mana? Ada 3 cara dia. Satu manual, kita akan pakai push button, lever dengan pedal. Dia ada simbol kat sini kan. Sini ni push button, maksudnya bila awak tekan, so dia tukar position. Lever pun kalau awak tarik ataupun awak push, dia akan tukar position. Lever ni macam gear box awak lah, gear shift tu dalam kereta tu. Okay, pedal ni kaki ya kan. Bila tekan dia tukar position, bila lepas dia balik pada asal. Okay, itu biasanya untuk manual activation. Okay, use when the opening and closing of the valve must occur at a specific position in actuator travel. Example, push button, lever, pedal. Okay, pilot. Use system pressure to activate the valve rather than physical labor. Use when large forces are needed to shift the valve and remote position is required because of safety or tight physical factors. Okay, yang ni macam automatic. Dia menggunakan sistem pressure. Okay, tak nampak kat sini. Okay, maksudnya bila pressure tu tinggi, dia akan activate valve tu. Bila pressure rendah, dia akan balik pada position asal valve tu. So dia akan ubah position valve tu menggunakan pressure. So automatic lah, tak perlu manual macam ni. Tak perlu manusia pergi tekan kan. Okay, itu maksudnya pilot. Okay, untuk solenoid, dia pakai electric. Consists of energized electric coil used to shift the position of the valve. Electronic controller operates
proportional solenoid valve to produce extreme accuracy and repeatability. Okay, yang ni sebab kita boleh control dia guna elektrik, so kita boleh integrate sistem dalam automatic system yang electronic box apa semua tu lah. So ni bentuk solenoid. Kalau ada satu wind, satu. Okay, kalau ada two wind in opposite direction, ada dua macam ni. So ni bentuk solenoid. Ni bentuk pilot. Okay. Okay, so habislah untuk directional valve. Sekarang kita masuk kepada pressure control valve. Okay, function of pressure control valve ni to protect system from damage due to excessive pressure. Allow the system to work in a sequence. Limit the pressure in selected section of circuit. Okay, kalau dekat bangunan kita pun dalam rumah ke dalam bangunan yang besar, dalam water distribution system, air, sistem bekalan air tu pun kena ada relief valve, kadang-kadang ada brake valve, pressure reducing valve, sebab untuk tak nak bagi pipe pecah, nak make sure pressure tu masih dalam keadaan okey. Benda-benda ni pun masih diperlukan lah dalam sistem bekalan air dan apa-apa jugalah. So dalam hydraulic system ni lagilah penting, sebab hydraulic system perlukan ketepatan kan, lagi penting. So kita perlukan benda-benda ni nak make sure tak ada lebihan tekanan lah. Kalau tak nanti boleh merosakkan sistem dan boleh pecahkan sistem pipe kita dalam hydraulic system ni, hose ke. Lama-lama nanti boleh jadi leaking juga lah kan, bila ada wear and tear dalam fitting tu, penyambungan pipe-pipe hose tu. Okay, it also allow the system to work in a sequence. Kita boleh dapat buat dia dalam bentuk turutan lah. Okay, limit the pressure in selected section of a circuit. Okay, sometimes there are certain section in our system that will be that must be operates at certain pressure. So kita boleh control dia pressure tu, tapi tempat lain perlukan pressure tinggi. Contoh, so dekat pressure rendah tu, yang pressure yang perlu rendah, so kita boleh buat masukkan pressure control valve untuk rendahkan pressure dia. Okay, so ni normally they put here pressure relief valve, pressure sequence valve, pressure cut off valve dan pressure reducing valve. Okay, ni contoh dia lah, simbol-simbol dia. Okay, awak banyak kan simbol, nampak banyak nak kena hafal. So nak tak nak pun kena tengok banyak kali, cuba ingat lah bentuk-bentuk dia, apa beza dia. Kalau simbol-simbol macam ni semua untuk pressure valve, ada bentuk-bentuk macam ni, cuma beza dia dekat sini lah. Okay, lambang macam ni, ni kalau lebihan dia akan pergi ke tank ni, masuk dia. Ni simbol tank. Okay, ni tadi apa ni masuk dia tadi? Balik ke atas tadi simbol dia. Okay, ni masuk dia. Tengok balik atas apa maksud simbol tu. Check valve kan. Tu maksudnya check valve. So dari sini dia tahu, okay, check valve ni dia hanya satu direction. Ni tak boleh. Kalau dari sini boleh. Direction dia hanya satu direction, jadi kita tahu check valve. Macam tu je arah dia. Okay, yang atas ni tak ada check valve, so kita tak boleh tengok mana pressure yang lagi tinggi. Itulah gerakan flow dia, arah flow. Okay, pressure relief valve. Function of the pressure relief valve is used to protect the hydraulic system from pressure overload, also called a safety valve. Okay, pressure sequence valve used to release the flow to a further hydraulic system when a certain pressure is reached in the main system. Ni sequence, tahulah kan maksudnya sequence ni ikut turutan, so mungkin dia nak rendahkan lagi, ikut kepada tempat-tempat yang perlulah. Okay, pressure cut off valve used to block the flow to a further hydraulic system when a certain pressure is reached in the main system. Ni nak block terus. Okay, nak block terus, tak bagi terus masuk
ke sistem selepas tu sebab dah capai pressure yang diperlukan. It used to permit a pump to build a pressure to an adjustable pressure setting. Okay, ada simbol maksudnya dia bagi dulu pressure to build up, naik sampai satu tahap yang dia dah set. So dia akan lebih hantarkan discharge, and then allow it to discharge all to the tank at essentially zero pressure. So kat pressure ni dia macam vacuum, dia kosong, pressure tak tinggi. So bila lebihan tadi, liquid tu ataupun fluid tu akan pergi ke tank. So pressure akan patah balik kepada yang sebelum tu lah. Ini dia macam mekanisme dia nak adjust lah. Okay, counterbalance, it used to maintain control of a vertical hydraulic system to prevent from descending due to the weight of its external load. Okay, ni apa maksudnya? Maksudnya dia nak maintain hydraulic cylinder tu daripada menurun pressure dia, sebab external load tu berat ke tinggi ke load dia. So dia akan maintain lah, tu counterbalance. Dia macam kita faham lah, counter balik kan, nak balik pada balance lah. Okay, so last kali pressure reducing valve. Reducing kita tahu lah nak kurangkan, so used to keep a certain part of the hydraulic system at a lower pressure. Okay, so kalau contohlah pressure yang dia nak supply tu hanya perlukan 7 bar, tapi dia bekalkan 10 bar. So tugas yang ni lah, rendahkan sampai dapat 7 bar yang kita nak. Okay, so application dia lain-lain, depends on the application that we are going to use in our system lah. Okay, semua ni melibatkan pressure adjustment atau pressure control lah. Okay, so ni contoh dia, pressure relief valve ni. Ni contoh dia, macam pump kan. Pump hasilkan pressure yang tinggi, so dia kena check dulu kat sini pressure relief valve, make sure pressure pump yang bekal ni tak lebih daripada sepatutnya yang dia nak lah. Okay, so ni boleh tengok lah circuit dia. Okay, tak silap saya dalam ni pun ada, cuba tengok. Pressure ada pressure ni. Okay, ni pressure control valve satu je dia bagi. Ni dengan manometer. Ni manometer yang tunjuk lah berapa bar dia boleh control. Ni pressure sequence valve. Okay, yang ni sequence valve sama tak yang kita punya tadi. Ni counterbalance lah. Ni pressure dia. Mana? Okay, lebih kurang lah kan. Gitu. Yang ni simple sikit. Yang ni dah masuk dengan directional valve lah. Okay, tak apa. Nanti awak kena godek lah dalam fluid sim ni. Okay, ni contoh unloading valve. Baca lah. Okay, so ni pressure reducing valve.
nak kurangkan pressure tadi. Okey, untuk pressure valve, sekarang ni last kali kita masuk kepada flow valve. Okey, flow valve ni awak faham lah. Flow maksudnya volume flow rate lah kan, volume. Ni nak control volume lah, berapa banyak air. Tadi pressure nak control tekanan. So yang directional tadi nak control arah, direction. Okay, sekarang ni flow. Flow ni mesti nak control berapa banyak air. So air liquid, berapa banyak fluid. So berapa banyak tu kita kira dalam bentuk flow rate. Sebab tu dia kata sini, used to regulate the speed of hydraulic cylinder and motor by controlling the flow rate. So kita control flow rate, so kita akan dapat speed dengan hydraulic system, hydraulic cylinder kita dekat actuator tu, dekat ujung sana nanti, kat outcome kita tu, kat penghujung dia, penghujung sistem tu, kat actuator. Kita boleh control laju ke rendah, slow dia berdasarkan flow rate. So flow rate ni dikontrol menggunakan flow control valve. Okay, dia ada banyak. Kadang-kadang kita boleh jumpa yang orifice meter ni, awak dah macam awak mesti pernah dengar orifice meter ni dalam fluid mechanics MEM341 kan. Okay, ataupun kita boleh pakai needle valve ni yang biasa kita pakai dalam sistem air apa semualah. Tengok macam ni. Bila awak pusing puli dia ni, so dia akan tutup. Buka sikit, so dia akan buka flow. So dia akan kontrol berapa banyak air lah, berapa banyak liquid lah. Okay, so ni simbol dia. Ada simbol macam ni untuk flow valve. Simbol macam ni. Ni masih adjustable lah. Okay, ada dua jenis. Non-pressure compensated, pressure compensated. System pressure is relatively constant and motoring speed are not too critical. Flow rate remain constant if the pressure drop remain constant. Okay, yang pressure compensated pula berdasarkan pressure lah. If motoring speed is critical to the system, then system pressure will be also changed significantly. Flow rate will change as a result of change in system pressure. The presence of hydrostat detects the change in system pressure. Okay, hydrostat ni alat yang detect air, liquid tu, fluid tu berapa banyak. So dia akan berubah, dia akan control kita punya flow valve based on the change in pressure jugalah. Kalau yang macam ni, dia tak berubah ikut pressure, dia remain constant. Okay, so yang ni lebih complicated sikit, digunakan dalam complex system yang perlukan ni critical motoring speed is critical. Okay, so ni contoh dia. Non-pressure compensated design macam ni, volume flow kan fluctuated. Maksudnya tak accurate lah flow rate tu, tapi boleh digunakan dalam sistem yang tak perlu, yang tak critical. Okay, yang pressure compensated ni when exact speed control. Okay, dia accurate, the independent from load fluctuation is required, provide constant volume flow rate. Okay, tengok dia punya diagram pun complicated lah kan, sebab ni nak dapatkan accuracy. Bila sistem tu perlukan betul-betul accurate speed. Okay, okay, ni simbol yang contoh dalam circuit diagram. Sini adalah flow control valve. Okay, yang ni apa tadi? Compensated kan dan compensated. Check balik. Yang ni ke yang ni? Apa beza dua ni? Okay, apa beza dua ni? Bezanya ada simbol ni kan. Ni pressure compensated, yang ni tak ada. So kat sini ada ni kan. So ni adalah pressure compensated. Okay, so tu je lah dulu untuk chapter 5. Dia banyak teori. Awak kena ingat simbol-simbol tu, kalau boleh ingat dulu. Tapi since this semester is ODL, so during your test or quiz, you can open book or open internet jugalah. Boleh check dekat internet kan. So tapi make sure awak tahu mana nak cari. So bila kena lukis diagram, nanti awak tahu, okay, ni kena letak apa dia, sebab function tu kita nak. So awak kena tahulah apa device yang perlu letak. Control valve, nak letak control valve, flow valve, nak letak flow valve apa. Nak letak pressure compensated ke non pressure compensated.
Lepas tu simbol tu kalau awak ingat tak ingat boleh rujuk lah macam tu. Okay, kalau contoh tadi directional, awak nak berapa position tu, nak ubah sistem tu berapa direction. Okay, kalau nak 3 je, so carilah 3 way, 3 way. Okay, kalau contoh awak nak cakap, okay saya nak ada 4 alternative option saya, so awak kena carilah 4 position. Benda-benda tu awak kena tahu lah kan, walaupun awak tak perlu hafal setiap simbol dia. Okay. Jadi untuk tahu lebih lanjut, lebih detail, awak boleh tengok dalam internet ataupun dalam buku. Okay, buku kalau boleh awak cari dah jenama ni dalam internet. Mungkin ada yang free edition, saya tak sure, tapi boleh tengok lah. Flip Power with Application 7 edition Anthony Esposito. Awak try Google nama penulis dia, author dia Anthony Esposito. So mungkin jumpalah free book ke ataupun open book ke, saya tak sure. Okay, so sekarang ni that's it for the chapter 5. And after this I will put the a simple multiple choice question in our Google Classroom. You have to answer it in 1 week period lah. Kalau hari ni hari Jumaat, so hari Jumaat depan lah deadline jawab soalan tu. Tapi soalan tu tak susah pun. Saya akan bagi multiple choice question. Senang lah, awak klik. Tapi kalau boleh klik tu sambil rujuk balik video ni dan juga nota awak. Ataupun boleh check dalam internet juga. Sebab tu cara kita nak check list apa yang awak belajar. At least awak tahulah apa belajar ke tak. Nanti saya tak sure awak tengok ke tak video ni, ataupun awak just play, awak tinggal. Okay, so jangan rasa tertekan, terbeban sebab saya bagi task setiap kali lepas chapter. Sebab itulah satu-satunya cara saya nak make sure student saya belajar lah. Okay, so terima kasih. Happy weekend. Sekarang ni hari Jumaat kan. Okay, kalau ada apa masalah boleh cakap dekat grup WhatsApp lah. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang.